Экспресс-видео представляет. دوست داشته رسیدم من به پسرتون، میخواهم که باشم من چون دخترتون. حرکت میکنم که شبم کلینی جهان، نمیبرویم از تو من از گفتون. خدمتتون. ضياء منه القمر يستحيي، كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك له حب من يحبه، فصرت أحب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه باليتامى دفا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال
كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب تلالا، لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب تلالا، لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. يا مصطفى مصطفى يا نوراني نور الله، يا خاتم الأنبياء يا سيد المرسلين. يا مصطفى مصطفى يا نوراني نور الله، يا خاتم الأنبياء يا سيد المرسلين. يا رب العالمين الله الله، صل على طه الأمين الله الله، في كل وقت وحين الله الله. املأ قلبي باليقين الله الله، ثبتني على هذا الدين الله الله، واغفر لي والمسلمين الله الله. تعرف سالنيتي الدين الله الله، Istapoj moj gospodin Allahu Allah. Nisravenicani adi. اینجا باشنم خالدین کشتم و دیگه بدم دینه شاو کشتم یا خوش او شاو گفتم چقدر شوم توزه کنم ای به هدیه بعد که گبر یا خوش او شده بود او شده نه انا کازی همه شوم توزه میکنم و اینجا باشه نمی همه بردک برآوردم چیزای خالدینی که در اینجا موندگیم ولی نصفش ده پایانه نصفش ده اوجه های گله میشه نیمه کردم که تر نشوه میخواد نشته شدم خالدینی کم پال نیستی قاق شد پال کشمون دیستم هنوز شیشه شامه مونم که بره هنه که پایان شبو پایان شم نمیخیل هنه توزه کدام شه یا خوش آکن به هدیه خیبت بود گیریان کنشه رازیت که کشتگی مزبون میشه نکرد تماشابینان همه را شوشتم گرفتم چقدر دیده که خالدین پر یخ بود گرفتم چه خالدین کلیسان همه را توزه کردم اینجا چای موندم چای روشدن گره و اینجا شوربه انداختگیم کمتر شوربه روشدن گره
mayda kada jushdan girer. Biraz magalta sos. Ana kor qildim уже. Xayna Mixail. Уборкаи имрӯзаи ман. Ва иҷа боша. Иҷа амрӯз тоза кардам, ҳамаша я нима кардам. Ина и хонарам ҳамаша шидам. И калибери Усмону Муҳаммад. Неки и глакома бинед. Навзар чесаймиш хеле ки бо. Небинед. Зарда бинед. Не я шакм. Шаю. Ҳамиш қоқш драф я канам гир мегум. Тареши иш намеканда боша иш. Ана и хонарам шидам. Неки и хулига кор зиёд мекуна одамда. Ани купача кароч тамошобинон ай Тоҷикистон овардан. Дадам омадан ай Тоҷикистон. Идали ма ҷилкашак мекашам. Ҷилкашакам овардаган оли нишон метем. Ҳами хедита 4 та гуфтам ки хаем диташ овардан, дитигаша ба мебиёран. Иёли ма ҷилкашак мекашам. Пора кунам ҷилкашакаша хиле медузам ҳамиҷода. Усмон қаркагаи хулиган. Хай боркай мамиқа. Ина тамошобинон карочи ина мия гуфтум. Да ҳами мекунам. Айс светиш рӯшани бадзайса айса. Ина бини. Ҳолира пора мекунам. Чена мия 3 метрия 6 метр. Амхи пора кунушам. Медузум. Ҷилкашак осонак да охи. Ҳар як анда намести. Қавиқ мекуни гаштаю. Айра мекаши рӯкашак. Чиркин кишид мекаши мегири мешӯша бо гашта меандозӣ. Ба курпача гашта мекаши. Хай намира. Иҷо байна килча. Килча хела бу ҷа хӯрамди донаш мондай. Килча. Ҷо хӯрдиам пачақша гармугар буд. Пачақ байҷа лимон. Лимон ам хела буд хай. Хӯрдиам шо иҷда буд ша. Ай ҳама чизи дӯст медостагӣ азиз. Дан. Лимони Тоҷикистон ва хурмо. Ана хурмо. Я хурмо берем ту хурмо вардиям. Ана короче тамошобинон миқар чизо вардиям да. Албатта чизго вардаган ва я нишон метем тона. Зак ма ё ҷо кунам. Хайда дона килча мондам, ҷои хелаша хурдан. Недовольням, недовольни. Барои чӣ недовольни? Айҷа боша тамошобинам. Гуфтиам у гапҳо. Ду килча, ду хурмо, ду лимон. Ҳамсояи ҷун мунда барам. Вайна тамошобинам ман наобромадам. Инҷош на ремон калисавдиям. Калидороя. Ай ҳамон боло сар кадагӣ. Калмиш монда ҳайн ягон будакак. Яким этаж на ремон кадагиам ну. Алакай боло сар калмайсам мегам бо. Аз яким этаж нишон тем то набинед чӣ хушрӯ кадагиам. Беҳад хушрӯне ки гул кори гуфтиам гапо.
این گلاکو را بینید. свежие. چقدر شکریه. عزیزشون. کاراچ تماشابینان ولاگ امروزه را به آخر میرسانیم. در همینجا خیر خوش میکنیم تا نوارهای آینده در پناه الله باشه. خدا نگهبانتان. با همه اکتان شبای خوش.